तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। नसीब चुना तुझे पाके अधूरा रहा। नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम अब तुम जिंदगी अब तुम ही हो जानती मेरा दर्द दुनिया में अब तुम ही हो। क्या बना तुम बाबू एक छोटे चित्कार का सुनिए উপস্থিত সকলকে আমার অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমার গুরুজন যারা আছেন তাদেরকে আমার প্রণাম। আজকে বেশ কিছুটা সময় একসঙ্গে আছি গানে গানে গাইবো একসাথে। গলার আওয়াজগুলো পাবো বেশ, তাহলে আমরা একসাথে জোর গলায় গাই। ও তেরে तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तुझसे ही हो जाएंगे जुदा। सबाई गाए एकसाथे क्योंकि तुम अब तुम जिंदगी अब तुम ही हो जानती मेरा दर्द भी दुनिया की अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो अब तुम ही हो। কেমন আছেন সকলে? উপস্থিত সকলকে আমার অনেক আন্তরিক প্রণাম। যারা আমার বন্ধুরা আছেন তাদেরকে আমার অনেক ভালোবাসা। আমি যে গান দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করব, আশা করি এখানে মায়ের ভক্ত আছেন কারা? কালী মায়ের ভক্ত থেকে একটু হাত তুলুন। আমরা আজকের অনুষ্ঠান মায়ের নাম নিয়ে শুরু করতে পারি কি? ওকে, তাই হোক।